Vamos a abrir nuestra segunda sesión con la conferencia HIPEC bien hecha, cuándo, cómo y para quién en el cáncer de ovario, a cargo de la doctora Ana Fagotti. La doctora Ana Fagotti es una reconocida experta en el tratamiento e investigación de cánceres ginecológicos. Es directora de la Unidad de Oncología Ginecológica del Policlínico Universitario Agostino Gemelli en Roma y profesora titular de Obstetricia y Ginecología en la Universidad Católica del Sacro Cuore, Centro de Excelencia en Cirugía de Cáncer de Ovario, certificado por la Sociedad Europea de Oncología Ginecológica, ESGO. Ana, welcome. Thanks for being here. So thanks a lot. Is it working? Hello? No, is this working? Okay. Good afternoon, everyone. Thanks a lot, René and everybody for inviting me for this talk. And it's always a pleasure being with you. These are my disclosures. And so why we should use IPEC in ovarian cancer? And Isabel told it very well, because we have a problem. We have a problem with minimal residual disease. When we operate a patient and we achieve complete gross resection, we still have a problem with minimal residual disease. And where is the minimal residual disease? Mainly in the peritoneum. We know that. It may be also diffused, but that's the problem, the main problem in ovarian cancer. And so how we want to overcome the problem? We have many solutions, and we have tried several of them. And actually, I want to say that all these solutions, or all these, let's say, ways have been applied over the time in several ways. We have listened to immunotherapy, we have listened to increase sensitivity through ADC and so on. But at the end of the story, we want to increase permeability in the peritoneum. We want to increase sensitivity to any cytotoxic drug. We want to increase specificity and reduce systemic toxicity. And maybe we want to also enhance immunoreaction. So this is why IPEC can have a role in ovarian cancer. So when? First question, and I don't want to go through each setting as we do every time, primary, interval, or recurrent setting, but just use this cutoff. Chemotherapy, yes or no, before or after surgery. And why? Why? Because we have several meta-analyses. I want to show just one of them, but all the meta-analyses that we have on different populations actually have shown that this is the cutoff that we should use. Patients exposed to recent chemotherapy, which means less than 6 months, versus patients who receive no recent chemotherapy, which means up from 6 months on. And you see here that it seems there is a benefit in terms of both progression and free survival, progression-free and overall survival in those patients who had a recent exposure to neoadjuvant chemotherapy. Now, it's difficult to explain why, and maybe some of you can argue to some reasons, like, for example, targeting, again, minimal residual disease that we don't see mainly after neoadjuvant chemotherapy. But this is also only an hypothesis, and we don't know if that's true or not. We don't have the means to understand why. So if we go through all these publications, and I will show you only the most meaningful one, and let's start with the patients who had neoadjuvant chemotherapy. Who had no chemotherapy. So they are patients undergoing primary cytoreductive surgery or primary secondary cytoreductive surgery. So this is a study which was published in 2022, 184 patients who underwent either primary surgery or neoadjuvant chemotherapy and interval debulking surgery. The study was meant to treat all patients who had primary diagnosis of ovarian cancer. And you see this was randomized after cytoreductive surgery versus IPEC, yes or no, with cisplatin 75 milligrams per meter square and so on. This is the subgroup analysis of patients receiving primary cytoreductive surgery, and you see there is no difference in terms of both progression-free and overall survival.
Then we have this study. This is the Memorial Sloan Kettering study. This is a phase 2 randomized trial, 98 patients only, undergoing secondary cytoreductive surgery, and then randomized versus HIPEC, yes or no. And you see again that there is no difference in terms of both progression-free and overall survival between the two treatments, although they found no difference also in terms of postoperative morbidity and so on. Now, what are the considerations on this trial? The first one is that HIPEC was actually considered as one cycle of chemotherapy. So these patients actually received only 5 cycles of adjuvant systemic chemotherapy. They used carboplatinum instead of cisplatinum, which is the most used cytotoxic drug in the peritoneum. There was a relevant difference in terms of complete resection rate and bowel resection in the standard arm with respect to experimental arm with HIPEC. So this could be a surgical bias, because if surgery is so important, then this arm was brought up in terms of survival, and no maintenance was allowed in this specific population. This is our trial, the METO trial. This is a randomized trial of 167 patients undergoing secondary cytoreductive surgery plus or minus HIPEC, randomized after surgery with cisplatinum, 75 milligrams. Again, no difference in terms of both progression-free and overall survival. So if we consider all the things that we have said on the Memorial trial, you see that all these considerations have been overcome in the HORSE trial. Indeed, patients received 6 cycles of systemic chemotherapy after surgery and after HIPEC. We used cisplatinum instead of carboplatinum. There was no difference in terms of complexity score and bowel resection in the 2 arms. And maintenance was allowed. However, still we have problems, and these are the problems. We had a very high rate of BRCA mutated patients. Almost half of the population was BRCA mutated. There was a low surgical complexity score. 87% of the patients had a complexity score of 1 or 2, and we achieved a 95% of complete gross resection in this population. We choose an extremely platinum-sensitive population. The median PFI in this population was 18 months, and there was anyway a low rate of maintenance therapy, only 14%. So at the end of the story, the negative finding of this trial was considered related to the selection of this population, which had such a good prognosis that anything else you can do can show a statistically significant improvement in their overall survival or even progression-free survival. And so probably we choose the worst population in order to assess the benefit of this treatment. And we all know that the enrollment of the OVIPEC-2 trial has been completed, so maybe in 1 year we will have the results of the last trial comparing HIPEC, in this case in primary cytoreductive surgery, but in any case in naive patients, those patients who have not received chemotherapy before surgery. Now, let's talk about post-chemotherapy patients. And here the situation is completely different. This is a randomized trial, you all know, published by Van Driel in 2018, but 5 years later we have the confirmation with 10 years follow-up, where they still confirm the advantage in terms of progression-free and overall survival in patients receiving HIPEC after neoadjuvant chemotherapy. You see here the characteristics of the study population. This trial has been criticized so much, and actually I don't want to go through each of the points or specify why some of these criticisms were not really supported by evidences. Because you see here, the primary endpoint was said it was PFS instead of OS, but today we know that probably it's much better considering PFS if you want to see some result, at least in ovarian cancer. Sample size calculation small, recruitment too long, timing of randomization before the completion of surgery instead of at the end of surgery.
no defined criteria for neoadjuvant chemotherapy, selection of centers based on IPEC equipment, differences in histology, complications rate too high. That's not true. We have a table, very nice table in the study where we see that there is no difference in terms of complications in the two arms. And number of ostomy, unacceptable high. That's true, but that was mainly related to surgeons' decisions instead of patients' needs. This is the same study which I showed you before. So again, the overall population of patients at primary diagnosis, but this is the sub-analysis of the patients undergoing neoadjuvant chemotherapy, and you see here completely different results. So positive results in terms of both progression-free and overall survival. Of course, subgroup analysis, but very different results with respect to primary surgery. And as in the VANDRIAL trial, you see again a specific characteristics where results in terms of progression-free survival in these specific cases are lower than results in terms of overall survival. You see here the curves. And now we come to the last publication, which is the CHIPOR trial. Again, these are patients undergoing secondary cytoreductive surgery after 6 cycles of neoadjuvant chemotherapy at time of primary platinum-resistant disease. You see here the results, 415 patients. They underwent second-line platinum-based chemotherapy. And when secondary cytoreductive surgery was considered feasible with almost complete gross resection rate, they were randomized. You see here the results. Although the curves are not very distant, there is still a statistically significant difference in favor of the group receiving HIPEC with respect to those without HIPEC, and the results are confirmed in both progression-free and overall survival. And again, you see the difference is much longer in overall survival. Now, what are the considerations that we can do on the CHIPOR trial? First of all, we don't have clear selection criteria in the patients who underwent chemotherapy before surgery, that the standard arm is chemotherapy instead of surgery, that what should we do with patients who achieve complete radiological response after 6 cycles of chemotherapy? Should we operate them in any case and give them IPEC or not? And in this group, in this study, the standard maintenance therapy was given in 25% of the population. So we know that there are still 2 trials ongoing in this specific setting after chemotherapy. We have the HOT trial. I don't know much about this, but maybe you know better. The interesting thing for me is that here we have 3 arms. Can you confirm, Brett? 3 arms here, one with cisplatin with 100 milligrams for 90 minutes. Then we should have another arm with cold IP, this is what I read, and the other one is heated IP saline, which makes the study extremely interesting if it's that true. Also, they include stage 4 disease, and all patients are followed with niraparib for 3 years. The other study is a Korean study, the FOCUS trial, more or less the same design, only 2 arms, so one control and the other one with HIPEC, stage 3 and 4, 75 milligrams, followed by maintenance with niraparib. And you see that the enrollment is quite good because they have enrolled 77% of the overall population. Now, the question is how to do it. And when we say how to do it, probably we want to reduce as much as possible complications that we may have with this kind of approach. We want to reduce the costs associated with this procedure. So regarding complication, this is a study which analyzed 2 different periods of time, just trying to see whether there is a reduction in terms of complications related to IPEC. But unfortunately, this study showed that there was no decrease in complication rate over the time, although except for hemorrhage rate.
And although there was a relevant decrease in ICU admission, ostomies, and sepsis rate in the second period. What does it mean? It means that probably we are dealing with, we are better in terms of surgeons and treating with IPEC, but probably we are not there. But I must admit that probably these data come from a very heterogeneous population. So once you analyze in depth most of the studies, actually you have platinum-resistant disease, different drugs used, different types of exposure. So maybe this study may have some biases. Indeed, we tried to analyze our own data, and what we found is that we tried to compare with the TRUST results in the interval debulking surgery arm, our data where we do interval cytoreductive surgery followed by HIPEC. And you see that actually there are no differences, significantly differences between the two arms. So it seems that IPEC does not add any additional toxicity with respect to surgery alone. Of course, we can check whether it adds some additional benefit, but this is not the objective of this study, and we must see the follow-up, the long follow-up. But at least we are not harming anyone with this kind of approach. There are some studies, there are at least 2 meta-analyses in the literature that are describing open versus closed technique. And actually, they are arguing the fact that there are more complications related to the closed technique instead of the open techniques. Now, I'm not sure this is true. We use the closed technique, actually. But this is what this study, these 2 meta-analyses want to support. So having said that, we actually have changed our approach over the time. We have never used the open technique. We use now the closed technique and the so-called closed technique. So we do not reopen the patient anymore. And you see here we have done like an analysis. And just to show you that there is no difference in terms of postoperative morbidity, it means that if you do not reopen the patient at the end of IPEC and you don't check again, there is no additional risk in terms of a leak, anastomotic leak, or other risks. Very briefly, to whom? We want to enlarge indications. Most of the studies now have been done on stage 3 disease patients. We think that we can use this approach also for stage 4 disease or even patients that receive more than 3 cycles of neoadjuvant chemotherapy. There are studies ongoing on this specific topic. This is a retrospective analysis, and we want to show that there is no risk in enlarging this indication. And this is very clear here, because if you look at the postoperative and intraoperative complications, you will see that at least stage 4 disease, it seems to be a protective factor with respect to stage 3 disease. And this is not strange at all, because you may have a stage 4 disease just because of inguinal nodes or because of spleen metastasis, which is something which is very simple, but and it's maybe not so complicated as true stage 3 disease with high tumor load. And the same for having IPEC after 6 cycles instead of 4 cycles. But the most interesting result is this. I mean, of course, this is a retrospective study, but you see here that the median progression-free survival in stage 3 disease and in stage 4 disease is exactly the same. And the same on the right side. After 3 cycles or after 6 cycles. Now, what's the benefit? Is this related to IPEC or not? We don't know, but it's very interesting that all these patients have a median progression-free survival, which is exactly the same as presented in the TRUST trial. Last point is that now in Europe we have 2 choices when we have a patient with a platinum-sensitive recurrence. Shall we apply the criteria of the Desktop 3 trial, or shall we apply the cheaper trial? So you see here that either we go for secondary cytoreductive surgery or we go for chemotherapy. The question is, if we go for secondary cytoreductive surgery, we may still have patients who do not receive surgery because simply they are not fit enough or the disease is not resectable enough.
In this patient, we can do chemotherapy, and maybe after 6 cycles, we can offer surgery and probably IPEC, because this is these are the results from the study. I mean, if you want to offer surgery after 6 cycles, then you should offer the best treatment, which includes IPEC. And what's the rate of this population? The rate is 30%. So if you do not operate these patients, 30% of them actually later on will become resectable after 6 cycles. These are the data. I don't want to go through this because I see Renee, who is another option is actually to whom patients who have a different status, molecular status. This is a sub-analysis of the Van Driel trial, who showed that actually those patients who are HRD positive have the best result with IPEC. You see here, I'm sorry, this doesn't work, but you see here that's like this. And this is also another study on the Kelim, again, which for me underlines the same concept, which means that probably there is a population which is not very, has a negative prognostic factors, like in this case, patients with Kelim score unfavorable. And you see that if a patient has a Kelim score unfavorable, then the progression-free and overall survival with HIPEC is better than without HIPEC. So maybe this means that probably with IPEC, we can restore some kind of sensitivity. So in conclusion, when to do IPEC after chemotherapy targeting minimal residual disease in the peritoneum, how to reducing morbidity and cost, and maybe trying to increase efficacy in some specific population, to whom a large indication and identify possible predictive markers. Thank you very much for your attention. See you in Copenhagen. Thank you very much, Ana, on an amazing presentation. Nuestro siguiente speaker es el doctor Alejandro Rauhain. El doctor Alejandro Rauhain obtuvo su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Panamericana. Cursó el programa de residencia de obstetricia y ginecología del Hospital General de Massachusetts y del Hospital Brigham and Women's de la Facultad de Medicina de Harvard. Tras la residencia, completó una beca en oncología ginecológica en el Hospital General de Massachusetts de la Facultad de Medicina de Harvard. Completó una maestría en salud pública en la Facultad de Salud Pública de Harvard y una beca postdoctoral en el programa de capacitación en investigación de resultados del cáncer. El doctor Alejandro Rauhain hace parte del staff del MD Anderson Cancer Center. Alejandro nos va a hablar de cirugía mínimamente invasiva en cáncer de ovario, evidencia, controversias y direcciones futuras. Mucho gusto, René, y a todo el organizador, al comité organizador, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Tristemente veo que pusieron la bandera de Estados Unidos abajo de mi foto. Soy orgullosamente mexicano, a pesar de que ya no tengo el acento de mexicano y me cuesta trabajo hablar español, sigo siendo mexicano. Sigo teniendo mi pasaporte y mi acta de nacimiento. Pero bueno, les pido una disculpa porque hay veces que ya hay palabras que no las puedo decir en español, entonces voy a poder masticar un poco durante la plática. Pero voy a hablar de cirugía mínimamente invasiva y esto no es del todo correcto, tengo algunos disclosures que no tienen nada de relación con esta plática. Ya se habló demasiado acerca del manejo de cáncer de ovario, o sea que no voy a repetir lo que hemos hablado, si cirugía primaria o cirugía de intervalo. Me voy a enfocar mucho más a lo que pasa en cirugía de intervalo. Es una gráfica que Alex mencionó anteriormente. Yo creo que lo que es muy claro hoy en día es de que hay un número de pacientes que se benefician de terapia neoadyuvante. Qué tipo de pacientes y qué pacientes es un poco más difícil de saberlo, pero claramente hay una tendencia hoy en día a usar más terapia neoadyuvante en comparación a cirugía primaria. Y estos son otros de las razones por qué hacemos terapia neoadyuvante, el riesgo de la mortalidad, como Alex y otras pláticas lo mencionaban anteriormente. Y estos son los estudios. Yo creo que de las cosas más importantes de esta plática es entender de que ha habido un cambio en el paradigma en los Estados Unidos. Hoy en día se usa mucho más terapia neoadyuvante. Estos son los números más recientes usando la base de datos nacional de cáncer en Estados Unidos y como pueden ver,
el uso de terapia neoadyuvante ya casi ha llegado a más del 50% de las pacientes en base a todos estos estudios randomizados que hemos revisado. Estas son las cirugías que solíamos hacer cuando yo estaba en el entrenamiento. En el hospital donde yo me entrené, la filosofía era mucho de cirugía y hacíamos este tipo de cirugías ultra radicales. Pero la realidad es que hoy en día con terapia neoadyuvante hay un número de pacientes, 10, 20, 30% de pacientes, que tienen una respuesta bastante importante a la terapia neoadyuvante en las que tal vez les podemos ofrecer cirugía mínimamente invasiva. Y no es tan infrecuente que veamos este tipo de respuestas hoy en día. Entonces, en base a esto, lo que hemos visto es de que con el uso de terapia neoadyuvante, que ha aumentado dramáticamente en Estados Unidos, el uso de cirugía mínimamente invasiva como cirugía de intervalo también ha aumentado dramáticamente. Y en 2022, un tercio de todas las cirugías de intervalo, un tercio, casi 33% de las pacientes que tienen cirugía de intervalo en Estados Unidos tienen su cirugía por medio de cirugía mínimamente invasiva, ya sea por laparoscopía o por cirugía de robot. Y esto es en base, sin ningún estudio randomizado, con muchos estudios retrospectivos, pero sin fundamento. Entonces, 30%. Vamos a hablar de algunos de los estudios y después voy a hablar un poco del estudio de Lance. Este es el primer estudio, de los primeros estudios que se publicó del uso de cirugía mínimamente invasiva como intervalo, es el estudio de Aletti. En este estudio fue un estudio multicéntrico que excluyó solamente 30 pacientes y lo que encontraron en este estudio es de que realmente en pacientes que son súper seleccionadas, y ese es creo que el otro mensaje de esta plática, que tienes que ser súper seleccionadas, el chance de poder hacer una cirugía de intervalo por laparoscopía es bastante elevado y en este estudio prácticamente todas las pacientes que tuvieron una cirugía mínimamente invasiva tuvieron una resección casi completa o por lo menos tuvieron una seroreducción óptima de menos de 1 centímetro con muy poca comorbilidad. Estas son las características y como pueden ver casi todas las pacientes tuvieron una resección R0 a pesar de ser por cirugía mínimamente invasiva y el pronóstico fue en general bastante bueno. Lo que es interesante cuando se ve en este estudio es entender cuáles son las pacientes que fueron incluidas. Entonces empezamos con pacientes que tuvieron cáncer de ovario avanzado, 180 pacientes, un porcentaje de ellas recibieron terapia neoadyuvante y de ese número de pacientes que recibieron terapia neoadyuvante, alrededor del 30% tuvieron una respuesta tan buena de la terapia neoadyuvante en base a tomografía y también a marcadores que fueron candidatos a cirugía mínimamente invasiva. Otra vez, lo que es importante es entender de que es un grupo súper ultra seleccionado los que recibieron este tipo de cirugía mínimamente invasiva para tener este tipo de resultados. Este es el segundo estudio, es un estudio que publicamos con la base de datos nacional en Estados Unidos, con el NCDB, con Alex Melamed. En este estudio tomamos todos los pacientes en Estados Unidos en un periodo de tiempo que tenían este cáncer de ovario avanzado. Y lo que queremos ver es si había una diferencia en esos pacientes que recibieron terapia neoadyuvante, si había una diferencia entre cirugía abierta o cirugía mínimamente invasiva. Y cuando hago cirugía mínimamente invasiva, eso incluye laparoscopía o robot, para nosotros es realmente lo mismo. Y lo que encontramos en este estudio fue que realmente no había ninguna diferencia entre cirugía mínimamente invasiva y cirugía primaria. Este estudio tiene una limitación importante porque probablemente las pacientes que recibieron cirugía mínimamente invasiva eran aquellas pacientes que tienen mucho mejor respuesta a la quimioterapia. Entonces, en base a este estudio, no podemos decir que cirugía mínimamente invasiva es equivalente a cirugía abierta, pero por lo menos en base a este estudio nacional, no parece que estemos causando mayor morbilidad o mortalidad para nuestros pacientes con cáncer de ovario avanzado. Y este estudio lo acabamos de volver a hacer un update y vemos resultados realmente muy similares. Y de hecho, en este estudio, pacientes que recibieron cirugía mínimamente invasiva parece que tenían mejor pronóstico, pero es el mismo problema del riesgo de selección en pacientes que reciben cirugía mínimamente invasiva. Estas son las características. Como pueden ver, realmente no hay ninguna diferencia entre aquellas que reciben cirugía mínimamente invasiva o cirugía abierta. Y este es el tercer estudio que quiero mencionar, es el International Mission Trial, que Ana lo llevó a cabo.
Lo menciono porque se hizo en 3 países diferentes y lo que encontraron es muy consistentemente a lo que mencioné anteriormente, que se puede hacer una cirugía mínimamente invasiva y que el pronóstico en general es muy similar a lo que se esperaría en aquellas pacientes que tuvieron una cirugía abierta. Entonces, en base a todos estos estudios, hace unos años decidimos hacer este estudio, se llama el Lance Trial. Es un estudio prospectivo internacional fase 3 en que estamos comparando el riesgo de sobrevida, progression-free survival, entre cirugía abierta y cirugía mínimamente invasiva en aquellas pacientes que son seleccionadas, que reciben terapia neoadyuvante y que tienen una muy buena respuesta a la quimioterapia. Voy a mencionar un poco acerca de los estudios del estudio piloto. El estudio piloto fueron los primeros 100 pacientes. Lo que queríamos ver era, uno, si hacer un estudio randomizado internacional que pudiera enrolar hasta 580 pacientes hubiera sido factible de hacer. Uno, que pudiéramos encontrar las pacientes, o sea, que pudiéramos enrolar un número de pacientes en cierto periodo de tiempo. La segunda pregunta que teníamos es si el riesgo de conversión hubiera sido muy alta. El riesgo de conversión en los estudios retrospectivos fue alrededor de 20-25%. Entonces queríamos estar seguros de que si enrolábamos pacientes, el riesgo de conversión no hubiera sido más alto, más de 30%. Y aquí en el estudio creo que lo pusimos 25%. Y también que el riesgo de dejar enfermedad residual no hubiera sido muy diferente en aquellas pacientes que tuvieron una laparotomía o cirugía mínimamente invasiva. Y creo que en eso era menos de 20%. Si hubiéramos encontrado todos esos parámetros, la decisión era mover a un estudio de fase 3. Este es el diagrama del Lance Trial. Es un estudio bastante sencillo. Pacientes reciben 3 o 4 ciclos de terapia neoadyuvante. Y en la parte piloto, lo que es importante entender es de que todas las pacientes tenían que tener normalización del CA-125 y en estudios de imagen, el cirujano tenía que decidir, en base a los estudios de imagen y el CA-125, que podía hacer una resección completa, ya sea por laparoscopía o por laparotomía. Si se cumplieran estos criterios de inclusión, las pacientes son randomizadas a laparoscopía o laparotomía y subsecuentemente reciben 2 o 3 ciclos de terapia como terapia estándar. Entonces es un estudio bastante pragmático en ese sentido. Y dejamos que pacientes puedan recibir HIPEC, pacientes pueden recibir inhibidores de PARP, pueden recibir bevacizumab, dependiendo a la práctica en cada institución. Hoy en día, después del estudio piloto, agregamos otro criterio de inclusión. Si una paciente no ha normalizado el CA-125, supongamos que es entre 35 y 500, pueden ser incluidos en el Lance Trial siempre y cuando tengan una laparoscopía diagnóstica y en la laparoscopía diagnóstica el cirujano piense con lo que ve que puede hacer una resección completa de R0. Y en ese momento la paciente es randomizada cuando está en el quirófano a laparoscopía o cirugía abierta. Estos son los criterios de inclusión que mencioné anteriormente. Se incluyen pacientes con estadios 3C y 4 que tienen de alto grado y que han normalizado el CA-125 en la parte piloto. Otra vez, hoy en día hemos expandido eso a pacientes que tienen CA-125 entre 35 y 500, siempre y cuando tengan una laparoscopía diagnóstica. Y en general, los criterios de exclusión prácticamente es que el cirujano, en base a estudios de imagen, diga, esta paciente no es candidata o no creo que pueda hacer una resección por cirugía mínimamente invasiva. Los pacientes pueden tener cualquier tipo de cirugía. No hacemos, si el cirujano siente a gusto o tiene una colaboración con un cirujano colorectal y quieren hacer una resección de recto sigmoide por laparoscopía, se deja. Esplenectomías, no hay ninguna restricción, pero lo único que pedimos que el cirujano es que en base a estudios de imagen sientan que puedan hacer una resección completa a R0. Estos son los resultados del estudio piloto. Empezamos el estudio en 2020 y prácticamente del estudio piloto lo que encontramos es que pudimos enrolar a los pacientes en el periodo de tiempo que queríamos. Y de hecho fue más rápido de lo que esperábamos. Y este es el accrual, como pueden ver es la expectativa con lo que esperábamos. Y al final de la parte que estamos enrolando prácticamente a 6 pacientes por mes, que era más o menos la expectativa que teníamos. Estas son las características de los pacientes entre los que recibieron cirugía abierta y cirugía mínimamente invasiva. No hay ninguna diferencia, significativa o importante. Otra vez, pacientes pueden haber recibido HIPEC. De hecho, 20% de las pacientes en Lance han recibido HIPEC.
pacientes pueden recibir inhibidores de PARP, bevacizumab. Lo único que queremos saber es, antes de la randomización, si hay un interés de hacer HIPEC y también cuál es el interés de hacer, si van a estar en algún otro estudio clínico. Este es el riesgo de crossover, que lo que dice el riesgo de hacer una conversión a la laparotomía. Como pueden ver, fue 13% en los alrededor de 50 pacientes que recibieron cirugía mínimamente invasiva, menos de lo que teníamos como el cutoff de 25%. Y esto es resección a R0. Y como pueden ver, una resección a R0 fue mayor en pacientes que tuvieron laparoscopía con laparotomía. Y obviamente, parte de una de las siempre preocupaciones de hacer por laparoscopía es de que no puedes asegurarte de que hayas dejado nada más en la cavidad abdominal. Pero por lo menos en este análisis lo que vemos es de que ese riesgo de dejar enfermedad residual, de lo que el cirujano puede ver, no difiere entre un grupo y el otro grupo. El riesgo de complicaciones fue menor en aquellos pacientes, como se hubiera esperado, que tuvieron laparoscopía en contra de la laparotomía. Y estos son un breakdown un poco más definitorio de las complicaciones, pero prácticamente, como se hubiera esperado, mucho menos complicaciones en laparoscopía que en laparotomía. Entonces, lo que podemos concluir con la parte piloto en Lance es de que, uno, podemos hacer un estudio randomizado, y hoy en día el estudio se ha llevado a cabo. Hemos enrolado alrededor de 330 pacientes en Lance. El enrollment que queremos son 580, o sea que todavía esperamos que 2 años más para poder completar el enrollment. Esperamos que un poco menos de tiempo si en Italia y otros países. Creo que estamos a punto de abrirlo en Francia, en Corea. Entonces tal vez ese periodo vaya a ser menor. Pero lo que esperamos es de que en base a este estudio tengamos más información de ver si es seguro hacer cirugía mínimamente invasiva en pacientes con cáncer de ovario. Hay una parte que es importante entender de este estudio, es de que estamos seleccionando pacientes que tienen una respuesta profunda a la quimioterapia. Siempre hay el riesgo con la laparoscopía que no podamos ver toda la cavidad abdominal y que estemos dejando enfermedad residual. Yo no creo que esa no es la pregunta que estamos tratando de resolver. Yo creo que es importante entender de que si es que dejamos enfermedad residual, como estos pacientes tienen tan buena respuesta a quimioterapia, si las podemos rescatar, si es que llegara a pasar con los extra ciclos de quimioterapia que reciben. Entonces, nunca vamos a decir que la enfermedad residual va a ser igual entre la laparoscopía y la laparotomía, pero en estos pacientes que tienen tan buena respuesta a la quimioterapia, tal vez eso no tenga ningún impacto. Y es lo que realmente estamos tratando de resolver con el estudio de Lance. El estudio de Lance, gracias a Dios, hoy en día está fundado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hemos recibido también algo de dinero del GOG Foundation, o sea que estamos muy agradecidos. Y si alguien está interesado en participar en Lance, todavía estamos buscando centros que quieran abrir el estudio. Hemos hablado con gente aquí en Colombia. Hay varios centros en Latinoamérica en los que está abierto. Está abierto en Argentina, está abierto en México. Y estamos buscando otra vez más centros para poder completar el estudio. Así que muchas gracias y cualquier pregunta que tengan. Nuestra siguiente ponente es la doctora Ana Wagnin. Ana es la directora del programa de cáncer ginecológico del Instituto Valdebrón de Barcelona. Y en nombre del Grupo GESIGO, Ana, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias, Ana, en nombre del Grupo GESIGO por apoyarnos desde el principio. Para los compañeros que nos acompañan de afuera, GESIGO es el primer grupo de investigación colaborativo que existe en Colombia y existe en parte gracias a todo el apoyo de ustedes y en parte gracias a personas como Ana que nos apoyaron desde que la idea era una semilla. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al comité organizador, a Mar y a René por invitarme una vez más a este maravilloso simposio. Y nada, yo voy a hablar de tratamiento en platino resistente. Cualquier pregunta que tengáis, a mí no me importa que me paráis, la discutimos y demás. Me voy a poner por ahí porque desde aquí no veo la pantalla. Vale. La historia natural del cáncer de ovario la sabéis todos muy bien. Cuando hacemos la primera línea la han explicado perfectamente mis compañeros. Cirugía, bien primary debulking surgery o interval debulking surgery. Al final
Las pacientes responden, más del 80% de las pacientes, pero lamentablemente la mayoría de esas pacientes, como ha dicho muy bien Isabel, el 50% de las pacientes, aunque reciban el mejor tratamiento de mantenimiento, van a recaer. Al principio la recaída es una recaída platino sensible, pero al final todas nuestras pacientes se convierten en platino resistente y la gran mayoría de ellas lamentablemente fallecen debido a la enfermedad. Durante mucho tiempo el concepto de platino resistencia se ha definido atendiendo exclusivamente a lo que llamamos el platinum free interval. Teníamos un corte que eran los 6 meses, menos de 6 meses resistente, más de 6 meses sensible. Sin embargo, esto ha ido evolucionando porque realmente el concepto de platino sensibilidad es un concepto continuo que puede ir cambiando a lo largo de la evolución de la paciente. Y al final se llegó a un consenso de que más que hablar de platino resistencia, hablábamos si las pacientes eran candidatas o no a further platinum therapy. Y entonces lo que hacíamos era, teníamos en cuenta una serie de parámetros más allá del platinum free interval, que podía ser el histotipo, las mutaciones en BRCA, estatus de HRD, la toxicidad residual, y con todo ello decidíamos si la paciente era candidata a platino o si la paciente no era candidata a platino. En el caso de que la paciente no fuera candidata a platino, teníamos muy poquitas opciones de tratamiento, single agent chemotherapy o single agent chemotherapy plus minus bevacizumab, acorde al estudio Aurelia. El estudio Aurelia, lo sabéis todos muy bien, lo que hacía era combinar bevacizumab con la quimioterapia y lo comparaba con la quimioterapia. El estudio fue claramente positivo para PFS y no se vio beneficio en overall survival, pero es lo que digo siempre, el estudio no tenía poder para demostrar beneficio en supervivencia global. Lo que sí estableció un nuevo standard of care y además aprendimos algo nuevo. Lo que vimos es que cuando mirábamos los resultados acorde al tratamiento de quimioterapia, no había ninguna duda que los mejores resultados eran con paclitaxel semanal, con una mediana de PFS de 10 meses y un overall survival, aunque no esté aquí, de 22 meses, y cuando mirábamos el overall response rate, 52%, mucho mayor que lo que veíamos con los otros. Entonces, con todo ello, surge un concepto que es que el paclitaxel semanal se puede considerar como el régimen más activo que teníamos en pacientes resistentes, con lo cual el siguiente paso tendría que ser mejorar los resultados del paclitaxel semanal. Entonces, bueno, pues nos pusimos a ello y se hicieron 3 importantes estudios randomizados fase 3. El primero con una vacuna que lo que hacía era estimular, digamos, la respuesta inmune, se combinaba esta vacuna con paclitaxel y se comparaba con paclitaxel semanal. Estudio negativo, no era superior. El siguiente fue hacer una inhibición del eje AXL, con el estudio Accelerate y otra vez estudio negativo. Y finalmente los TETIFILS, que sabéis lo que eran estos campos magnéticos en combinación con Taxol semanal, comparado con Taxol semanal, estudio negativo. O sea, parecía que el Taxol semanal era imposible de ser vencido. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en estas circunstancias? Lo que se ha hecho es buscar otras opciones con Taxol semanal y el desarrollo de nuevas drogas como son los anticuerpos conjugados. Entonces, empezamos por estos diapositivas, que gracias a la profesora Ray Kukar, y lo ha dicho también el doctor Bradley Monk, en más de 10.000 pacientes se han incluido en los últimos 10 años en tratamientos con inmunoterapia. Todos ellos, lo veis en primera línea o en recaída, han sido bien negativos. El estudio FIRST no era negativo estadísticamente, pero no tenía ninguna implicación significativa desde el punto de vista clínico. Pero dejadme que nos paremos un momento en el AGOVAR 229, que también lo ha presentado Brad. Este estudio lo que hacía era comparar el régimen de Aurelia, que era quimioterapia con atezolizumab, con bevacizumab, y lo comparaba con el brazo experimental, que era quimioterapia con bevacizumab y con atezolizumab. Las pacientes podían recibir hasta 2 líneas de tratamiento si eran claramente resistentes o si habían recibido 3 líneas, independientemente que fueran resistentes o sensibles. La quimioterapia tendría que ser o bien doxorubicina liposomal o Taxol semanal.
Y solamente 2 puntualizaciones acerca de las características del estudio, porque luego lo veréis. El 72% de las pacientes habían recibido previamente bevacizumab y el 54% recibieron Taxol como quimioterapia. ¿Y qué es lo que vimos? Muy interesante. Lo que vimos es que, vale, el estudio era negativo en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. La adición de atezolizumab a la quimioterapia más beva no mejoraba los resultados. Claramente estudio negativo, pero en un análisis de subgrupos que no debe ser hipótesis generating, cosas muy interesantes que nos va a servir para el estudio a continuación. En las pacientes que habían recibido previamente bevacizumab, 75% del grupo de pacientes, las curvas cambian, dándole mayor beneficio a la combinación de atezolizumab con quimio y con beva. Y cuando miramos las pacientes que reciben Taxol como quimioterapia, pues sí, parece que es positivo. Análisis de su grupo, estudio negativo, pero nos quedamos con estas dos cosas. ¿Por qué son importantes? Porque esto de alguna forma pone en contexto lo que viene a continuación, que es el estudio B96. El estudio B96 lo que dice es, yo voy a construir sobre Aurelia. Las pacientes reciben como máximo 2 líneas previas, estaba permitido el uso previo de beva, estratifico por el uso de beva sí o no, por la región y por el estatus de PD-L1. Y randomizo Taxol semanal más menos beva, Taxol semanal más menos beva más pembrolizumab. Entonces, si miramos las características de las pacientes, como veis, o sea, la gran mayoría, casi el 70% de las pacientes, el tumor era PD-L1 positive de 1 a 10 o más de 10. 73% de las pacientes reciben bevacizumab y había un 42% de pacientes que ya, y había un 46% de pacientes que ya habían recibido bevacizumab y el 60% reciben el tratamiento en segunda línea. ¿Y qué es lo que vemos? Pues, no pasa. No, pero aquí. Lo que vemos es que el estudio es positivo, porque el primary endpoint era supervivencia libre de progresión en la población que tenía un PD-L1 positive con un hazard ratio de 0.75 y en el intent to treat population 0.73. Es verdad que las curvas no son bonitas. El shape de las curvas es muy feo porque van muy juntas, la gran mayoría de pacientes progresan, pero el estudio es positivo. Y luego vamos a la supervivencia global que tenemos en CPS1. Estamos esperando para el intent to treat, pero ya ha habido un press release que dice que es positivo. La adición de pembrolizumab al Taxol semanal más menos beva es positivo. En el estudio AGOR, la adición de atezolizumab más beva más Taxol semanal también era positivo, pues algo habrá en la combinación que parece que apoya el uso de la inmunoterapia en este grupo de pacientes. Muy bien, un régimen con Taxol semanal. El siguiente, el estudio Rosella. El estudio Rosella lo que hace es utilizar el relacorilan, que es un bloqueador del receptor de glucocorticoides. Y sabéis que el cortisol lo que hace es que desencadena una cadena de, inhibidor de la apoptosis, de forma muy sencillita. Entonces, como el Taxol semanal se tiene que dar con corticoides, se sustituye el Taxol semanal por el nab-paclitaxel. Se compara nab-paclitaxel con relacorilan más nab-paclitaxel. Importante, en este estudio hasta 3 líneas previas se permitían y lo más importante también es que todas las pacientes tenían que haber recibido bevacizumab. Es decir, este era un grupo donde las pacientes todas eran tratadas con bevacizumab. Primary endpoint, PFS y overall survival. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Os lo he señalado. En este grupo se incluyen pacientes refractarias, definidas con la que progresan en los primeros 3 meses, pero como veis, el porcentaje es muy pequeñito. Menos de un 10% de las pacientes son refractarias. También veis que el 60% de las pacientes habían recibido inhibidores del PAR, el 100% bevacizumab, porque era un criterio de inclusión, y hasta un 43% de las pacientes habían recibido 3 líneas de tratamiento, es decir, que tratamos en una cuarta línea. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que el estudio es positivo para supervivencia libre de progresión con un hazard ratio de 0.7, disminución del riesgo de recurrencia en un 30%
median PFS 6.54 versus 5.52. ¿Y qué pasa con la supervivencia global? Porque era un co-primary endpoint en el interim analysis que se presentó en ASCO y que publicamos en el Lancet. El estudio es positivo, 0.69, y ahora sabemos por un press release que la overall survival final también es positiva. Y estos datos se presentarán en SGO. Como dice Brad, SGO is a very nice meeting, you are all welcome. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos 3 regímenes: Aurelia, Rosella y B96. La pregunta es, ¿cuál es el mejor acompañamiento para el Taxol semanal? ¿Cómo elegimos entre un doblete versus un triplete? ¿Y cuál es la combinación que debemos usar si bevacizumab está contraindicado? Importante, no hay ningún biomarker para determinar cuál es la selección mejor para estas pacientes. Y el siguiente grupo que hemos dicho son los anticuerpos conjugados. No os lo voy a presentar porque lo sabéis perfectamente. Tenemos el antibody, el payload, que al final del día es el citotóxico, y el linker, que es el bridge entre el antibody y el payload. Todos estos son los ADCs que tenemos en desarrollo. El único aprobado a día de hoy en Europa y en FDA con un companion diagnóstico y específico para cáncer de ovario es el mirvetuximab. El TDXD frente a HER2, tumor agnóstico para TREP+ por la FDA. Y el resto están todos en desarrollo. Entonces, vamos a empezar por lo que tenemos los más desarrollados, que es el mirvetuximab, ya lo he dicho, aprobado por la FDA y la EMA, Rina-S y el Turbosam, que es la ZD5335. Me falta el de Lilly de la doctora Rey-Cucar, pero no me cabía la diapositiva. Luego lo pondré. Vale, Mirve, el estudio Mirasol, es el que ha llevado a la aprobación en la EMA y a la reconfirmación del Breakthrough Therapy Designation que tenía por la FDA. Se incluyen pacientes que hubieran recibido hasta 3 líneas previas. Lo más importante, todas las pacientes, el tumor de las pacientes tenía que ser positivo para folato receptor, definido como que más del 75% de las células tenían que ser positivas con una intensidad 2+. El uso de bevacizumab no era mandatorio. Las pacientes los podían recibir sí o no. Se randomiza mirvetuximab versus Physician Choice Chemotherapy. Y lo importante es que el tratamiento de quimioterapia era un factor de estratificación. Primary endpoint PFS y key secondary endpoint overall survival. Importante, cuando miramos las características de las pacientes, el 60 había recibido bevacizumab, un 55 inhibidores del PAR y todas taxanos. Y luego, si miramos el número de líneas, que también es importante para entender el overall response rate, un 46% había recibido 3 líneas. Y el Taxol semanal, que es el gran competidor, el 40% de las pacientes habían recibido Taxol semanal. El estudio es positivo para supervivencia libre de progresión, hazard ratio de 0,65, median 5.6 para PFS y 3.98. Y lo que es más importante, la overall survival, también positiva. Esta es la final overall survival con un seguimiento de 30 meses con un hazard ratio de 0.68. Y lo que es más importante, mirar cómo las curvas se separan desde el principio. Este es uno de los primeros estudios que muestra positividad en supervivencia global para un ADC, esperemos que muchos más, en platino resistente. Y cuando miramos por análisis de su grupo, vemos que el forest plot, todos los grupos están hacia el lado del mirvetuximab, incluido en las pacientes que reciben Taxol semanal. Y muy interesante es el porcentaje de respuestas, 42%, cuando muchas pacientes han sido tratadas en 4ª línea, comparado con el 16% de la quimio. Muy bien, el siguiente es el Rina-S, otro antifolato receptor. Los datos que tenemos vienen de un estudio fase 1, pero son muy interesantes. Mirar que las pacientes son muy politratadas, la media son 3 líneas de tratamiento, y lo que vemos es que analizan 2 dosis, pero la dosis más alta, 120, overall response rate 50%. Y que es muy importante,
Cuando miramos el Waterfall Plus, sabemos que las pacientes que han recibido mirvetuximab también responden. Y esto es importante para lo que puede ser la secuenciación de los diferentes ADCs. Estamos targeteando el mismo antígeno, que es el folato receptor, pero el payload es diferente. Para mirvetuximab es un DM4, que es un inhibidor de microtúbulos, y para el RINAS es un topo-1 inhibitor. Con lo cual, cambiando el citotóxico, cambiando el payload, pero manteniendo el mismo antígeno, la droga sigue funcionando. Y una diferencia también con el MIRVE es que vemos respuesta independientemente del nivel de expresión de folato receptor. Lo tenéis en fuerte, en rosa fuerte son los que son high y el más ligero es slow. Este es el anticuerpo aquí de la doctora Rey Cucar. Este anticuerpo también es muy potente. Vamos, nosotros hemos participado en el fase 1, es otro antifolato receptor. Y lo que veis en la gráfica es que el porcentaje de respuestas nuevamente se mueve en el 50% y que también vemos respuestas en las pacientes que han recibido mirvetuximab. ¿Y por qué? Porque nuevamente tiene como payload un topo-1 comparado con el DM4 del mirvetuximab. Y este es el TurboSAM, que es el AZD5335, que es el folato receptor, que presentamos los datos el año pasado, en ESMO, y lo que hicimos es en el estudio Fontana, teníamos diferentes niveles de dosis hasta que llegamos a la parte de Dose Optimization, donde teníamos 3 niveles de dosis, 1.6, 2.0 y 2.4. ¿Y qué es lo que vimos? Pues que lo que vimos es otra vez que el porcentaje de respuesta, como en todos los anteriores, se mueve entre un 46% y un 53%. Estamos así en todos los ADCs targeteando folato receptor. Y también muy importante con este fármaco que hemos visto respuestas independientemente del nivel de sobreexpresión de folato receptor, como veis en el spider plot, pero tener en cuenta que cuando aquí hablamos de folato receptor low, al menos es un 25%, ¿de acuerdo? Todos estos fármacos están en desarrollos en fases 3. Lo que pasa es que no quería poner todo el diseño de todos los estudios. Todos tienen el mismo diseño, el ADC frente Physician Choice. ¿Qué más tenemos? Tenemos muchísimos anticuerpos en desarrollo, que no me da tiempo a revisarlos todos. Entonces, la gran mayoría de ellos están en fases 1, pero voy a presentar lo que creo que es más relevante hasta el momento, que es el RDXD. El RDXD es otra vez un ADC, pero en este caso frente a Cadenin-6. Lo que sabemos que en cáncer de ovario el 80% de los tumores expresan Cadenin-6. En el fase 1, a diferentes niveles de dosis, se vio un porcentaje de respuesta de 48%, y este año se han presentado por Isabel Ricucart, aquí está con nosotros, el estudio Rejoice Ovarian 01. Este estudio tiene 2 partes. Una parte que es Dose Optimization, que es lo que requiere la FDA para saber cuál es la dosis óptima, y la otra ya sería el fase 3. Los datos que tenemos ahora es de la parte de Dose Optimization. Importante, incluíamos a las pacientes independientemente de los niveles de Cadenin-6. Luego la estratificábamos acorde a ellos y ahora vamos a ver los resultados, pero en principio eran all comers. Y entonces, ¿qué es lo que vimos? Que a 3 niveles de dosis diferentes el porcentaje de respuestas se movía entre 44% y 57%, pero lo más importante es mirar que son muy poquitas las pacientes que no responden. Todas las demás tienen algún tipo de respuesta. Y cuando analizamos esta respuesta acorde a los niveles de Cadenin-6, como veis, no existe una correlación. Vemos respuestas con tumores que tienen muy poca expresión de Cadenin-6 y con tumores que tienen mucha expresión de Cadenin-6. Entonces aquí entramos en la complejidad de cómo vamos a determinar cuál es el mejor ADC para nuestras pacientes. El TDSD lo conocéis todos perfectamente, no me voy a detener mucho en ello. Simplemente saber que en el Destiny Pan Tumor 02 incluíamos 40 pacientes en cada corte de tumores ginecológicos y que el overall response rate era el primary endpoint. Esto lo tapo porque estamos hablando de cáncer de ovario.
Y como veis, en las pacientes que son 3 más hay un 63% de respuesta y en 5 pacientes que no expresan HER2 el porcentaje de respuesta es de 60%. Pero con estos datos, o sea, la FDA lo ha aprobado para 3 más como tumor agnostic. Nos quedan todos estos más, que no los puedo presentar por falta de tiempo, pero bueno, hay como un bunch, una oleada de fases 1 con ADCs, que la mayoría de ellos están en fases 3. Con lo cual, ya solo para terminar y estar en tiempo, el tratamiento óptimo para PIRROC todavía es una necesidad no cubierta. Hasta hace nada teníamos muy poquitas opciones, quimioterapia o quimioterapia más beva. Ahora tenemos 2 regímenes adicionales con Taxol semanal, el Rosella y el B96. Los ADCs claramente están cambiando el panorama del tratamiento del cáncer de ovario. A día de hoy, el único aprobado en cáncer de ovario específicamente es el mirvetuximab y tenemos muchas cuestiones abiertas. ¿Cómo vamos a hacer la selección de los ADC acorde a los biomarcadores? ¿Cuál va a ser la duración óptima de tratamiento? ¿Cómo los vamos a secuenciar para, digamos, hacer un overcome de los mecanismos de resistencia? Y con esto, pues acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención. That's something what I say. Okay. For our next conference, we have Dr. Isabel Frey Cucar. Dr. Cucar will tell us about the landscape, the treatment landscape in low-grade ovarian cancer. Please welcome again to Dr. Cucar. Hello, everyone. We will move in the very innovative landscape considering the low-grade serous ovarian cancer. This is something that I never imagined I will be able to say 10 years ago. This is my disclosure, unfortunately not for all the low-grade serous ovarian cancer, but we will see in the future. Before to move in the relapse setting, where there is much more innovative therapy right now than before, we just have to remember that this is a very small population, less than 10% of all our epithelial ovarian cancer. They are developing on a borderline tumor, or sometimes they are considered to be de novo. It is completely different to the high-grade serous ovarian cancer. It's 2 different diseases. Not the same population, not the same molecular profile, and not the same story at the end. However, what it is complex for us is to remember that the level of evidence we have to treat these patients are not so high compared to what we see for ovarian cancer, high-grade serous, because we don't have so many randomized trials. But as you can see, the story is changing, particularly because we have this great opportunity of huge international collaboration. So if we want to move in the relapse setting and the treatment, I already used this table report by our colleagues considering the activity of the drug available, particularly when the selumetinib were published. And you can see immediately that chemotherapy, hormonal treatment, or selumetinib report quite nice results, and considering the safety profile of chemotherapy, for sure, hormonal treatment and MEK inhibitor will be probably much more interesting than chemotherapy. However, before to be too simple, I just want also to report you something more recent. We published, Charlie Gourlay published 3 years ago, is that within the low-grade serous ovarian cancer population, we have different diseases. And when he published the first results, we immediately see 2 populations. One where we see MAP kinase alteration or TMB-high, and 2 different populations with a worse prognostic, the population with a TMB low group and a population where we see more copy number alteration, particularly in the chromosome 1,
where you can see that the population are completely different prognostic disease. If you move deeper in the analysis, considering NGS and other immunochemistry alteration, you see three groups. The group with KRAS-BRAF alteration, 50% of the patients of this publication. The group of patients with no MAP kinase alteration, but MAP kinase pathway alteration. And the last group, 21%, where there is no alteration. You see the TMB is quite low. But when you look at what could be defined this population, the only things we see is that it is a very young population. And at that time, you remember that you're right, there is some very young patient with a low-grade serous ovarian cancer and a very poor prognostic disease where we don't know exactly what to do. However, knowing that, you understand why we developed the Bouquet trial, looking to the molecular alteration and try to find a way to be able to identify the best targeted treatment we can for rare epithelial ovarian cancer, including low-grade serous ovarian. And today, I will show you some results for low-grade. So coming back to the hormonal treatment, which seems to be the most relevant drug we have to use in the low-grade serous ovarian cancer, considering the preclinical data we have, considering the positivity of ER and PR receptor, and also the data we have coming from the retrospective analysis. However, we have to remember that beta-1 is the most important receptor in low-grade serous ovarian cancer, which is not the same compared to breast ovarian cancer. What it is the reality of the hormonal treatment activity? We have this publication from David Gerson, who report a response rate of close to 10%. However, the median PFS is quite relevant, 7 months. And in this clinical that publication, we don't see a difference considering the activity of the drug. However, we see some difference looking to the platinum-free interval and the expression of ER-PR receptor. Several years ago, in the GOG trial, I will come back later, we will see the activity of the letrozole aromatase inhibitor and the tamoxifen. And we see something interesting is that we see activity for letrozole, but we don't see a huge number of patients who respond to tamoxifen with low-grade serous ovarian cancer. So the conclusion we can say is that hormonal treatment has a moderate activity. The response rate is less than 10%, and there is perhaps a prognostic value of the hormonal receptor expression. Then the Paragon trial explored for 36 patients the use of anastrozole in this population with ER-PR positivity. The level, the threshold is 10%. Again, we see a clinical benefit rate of 34%. The objective response rate is less than 15%. But the median PFS is 11 months, thinking that hormonal treatment is definitively better than chemotherapy, considering the activity also low, but less toxic. And in this publication, we don't see a correlation between the expression of the receptor and the activity of the drug. So looking to that, the first question we would like to ask is about the use in the first-line setting. And again, David Gerson, on a retrospective big database, report that using hormonal treatment as a maintenance of the chemotherapy in the first line, also it is a retrospective analysis, report very nice results in terms of PFS and overall survival. However, retrospective data need to be confirmed by a big, large phase 3, and the NRG developed this randomized phase 3 exploring two different options. There is no standard of care. Why? Because one arm is chemotherapy followed by hormonal treatment, and the control arm or the experimental arm is hormonal therapy alone. The question will be very important to answer, but the question we have, for example, in France, is what about chemotherapy alone? It is something that we can debate. The other point, looking to the small response rate, is to explore the combination. And we have seen in breast cancer how hormonal treatment plus CDK4/6 inhibitor could be interesting, particularly looking to the phospho-RB1. And it is what the GOG
with Brian Slamovich report 2 years ago, exploring letrozole plus ribociclib in this group of patients who, as you can see, they did not receive so much line of treatment before. The majority receive at least only one, and only 27% of the patients receive hormonal treatment before. However, the response rate is much more than before, 23%. The clinical benefit rate is 79%, which is quite very good. And when we look at the forest plot and the median PFS, it's 19 months, which is quite good compared to what we see with hormonal therapy alone. Considering the Bouquet trial, we also have this combination, which is not an aromatase inhibitor, but a SERD, the giredestrant, plus CDK4/6 inhibitor abemaciclib. And in this cohort of patients where 65% were low-grade serous ovarian cancer, the majority of the patients received 2 and 3 lines of treatment, bevacizumab before. All of them already received hormonal treatment before. And again, we see a complete confirmed response rate of only 5%, but the disease control rate is 50%, and the median PFS is 10 months in this population of patients who receive several lines of treatment before. But more interestingly, this kind of combination can be proposed perhaps earlier in the management of this patient. When we compare what Brian report and the Bouquet, the big difference is also the number of lines of treatment. And effectively, this publication at the ASCO 2022, exploring abemaciclib plus fulvestrant for the patient who never received treatment before, report very interesting and engaging results. As you can see, we see response at least after 4 months of treatment or 6 months of treatment, and more importantly, we have complete response, and some of the patients who are not able to receive any upfront surgery were able to receive surgery, and when they receive surgery, the majority of them have a complete reduction of the disease, which is an important topic for this patient where we are not able to operate up front. So the question we can discuss considering hormonal treatment is, do we have to consider alone or in combination? What we see combination seems to be much more interesting. What is the difference between aromatase inhibitor and SERD? Perhaps there is a biology to develop to better understand, because ER beta is an important topic for low-grade serous. Upfront versus relapse, there is some argument to consider that early is better. And in this case, what is the impact of the previous chemotherapy exposure? As we have seen for breast cancer, it is the same for low-grade. What about the potential role for advanced figo stage disease not able to receive upfront surgery? I would like to see this clinical trial soon. And considering the maintenance, what could be the best duration if we want to use hormonal treatment as a maintenance therapy in this disease where we don't have any data right now? Now moving to the second drug who can be interesting is the MEK inhibitor. As you have seen, MAP kinase pathway is immediately involved in the oncogenesis since the beginning when we are speaking about borderline tumor. And when we look at the mutation, we see a majority of the patients with KRAS mutation, but we also see BRAF and RAS mutation. And when we look at the KRAS, the G12D is what is something interesting to consider for the future, looking to what new therapeutic we have. Considering MEK inhibitor, we were able to have, due to the large collaboration between ENGOT, GOG, and UK, 2 large phase 3 able to demonstrate some interesting data in this disease. The trametinib trial was positive considering the PFS, explored the trametinib versus standard of care, where there is hormonal treatment in the control arm, letrozole or tamoxifen. In the MILO trial, led by Brad, there is only chemotherapy in the control arm, and this is one of the differences we can discuss considering the 2 trials. At the end, the trametinib trial were positive for PFS and some trend for the overall survival. Unfortunately, using the Beaker primary endpoint for the PFS, we don't see a benefit using the binimetinib in the
quite same population of patients. However, Milo reports very important results considering the subgroup analysis. Particularly, we see a clear difference for patients who have a KRAS mutation versus wild type, considering the activity of binimetinib, where we don't see any difference where it is chemotherapy. And if you look at the publication, considering the PFS, we see exactly what I'm reporting for the response rate. We see better activity in the KRAS mutated population when we are using a MEK inhibitor compared to what we see when we are using chemotherapy. Next, we also explored the cobimetinib alone in the Bouquet trial, but in this population, we just treat the patient with molecular alteration. And again, the 40% response rate and the median PFS of more than 2 years in the low-grade serous ovarian cancer with a nice safety profile are very encouraging. But in the parallel, we have also the opportunity to explore the combination of a MEK inhibitor, avutometinib, plus defactinib, which is a FAK inhibitor, which is very interesting to avoid the early resistance to MEK inhibitor. The VERASTEM trial, which is the RAMP 201, explored this combination in a different way, looking to the KRAS mutated population and the KRAS wild type population. The population included received several lines of treatment using BEV and MEK inhibitor for some of them, which is quite nice to consider the results we will see. And effectively, we have seen 4 important results. First, the response rate is 31%, which is quite amazing. 44 in the KRAS mutated population, 17 in the KRAS wild type. We see activity also if the patient receives prior MEK inhibitor. The median time to response is very short, less than 4 months, and the duration of response is quite huge, close to 3 years, something we never seen before. And the median PFS is close to 1 year in the ITT population, close to 2 years for the KRAS mutated population, and 1 year for the KRAS wild type, which is also quite amazing. Considering the safety profile, we see some side effects, we have to say, particularly the digestive side effect. 80% of the patients have adverse event and dose interruption. However, only 36% have dose reduction. And quite good news for our patients, only 10% discontinue treatment due to adverse events. What it is important to note is that finally, we find a way with the dose interruption and the dose reduction to use this combination for our patients. We try to explore in this trial, in the subgroup analysis, is, for example, the ctDNA could be interesting looking to the KRAS mutation to identify the patient with KRAS tumor in the tumor and to try to define the correlation with the activity. Unfortunately, you see that only 44% of the patients with KRAS mutation have blood sample positive. And so right now, be careful, the ctDNA screening is not a good option to identify the KRAS mutation for your patient with a low-grade serous ovarian cancer. It's a strong message we have to remember because the lung cancer are doing ctDNA, which is not the case for low-grade serous ovarian cancer. Considering these results, we have, with the GOG and ENGOT, developed this large phase 3, and we closed the recruitment several weeks before, and we are waiting for the results at the end of the 2026. I'm pretty sure that the result will be really interesting for our patient. As you know, the combination is already available in US since the results of the RAMP 201. Now, what could be the question for the MEK inhibitor? Do we have to consider the combination for all, the MEK inhibitor alone? When you look at the results, you see activity in the ITT population with all of them, and perhaps the combination could be better considering the RAMP 201. However, when we move in the KRAS or MAP kinase alteration subgroup, we see a better activity, also using MEK inhibitor alone. And this question will not be answered soon.
Sorry. So the question for the MEK inhibitor is, do we have to consider this drug for the unselected population or in the biomarker selected population? Is there any place for monotherapy compared to what we see with the combination? What is the impact of the previous chemotherapy exposure and line of treatment compared to use early? And in this case, is there any potential role looking to the response rate to use as a neoadjuvant treatment for the patient who are not able to receive upfront surgery? And if we move in the first line treatment, what could be the duration of the maintenance with this drug, which is quite good, but have some side effects? Now moving to the third drug is the anti-angiogenic, and bevacizumab was combined with chemotherapy in two different publications where we see that the response rate adding bevacizumab to chemotherapy or bev alone seems quite much more interesting with more than 40% compared to only 10% with chemotherapy alone. And more recently, the MITO22 report also nice result considering the response rate and the median PFS to use chemotherapy plus BEV versus chemotherapy alone in the first line setting, which give us more interesting data to consider BEV in a low-grade serous ovarian cancer. What about immune checkpoint inhibitor? At the beginning, when Brad reported the activity and the immune landscape of ovarian cancer, we think to high-grade serous ovarian cancer. We don't think that an indolent disease can have some rationale to use immunotherapy. However, when we explore the pembrolizumab alone in this phase 2, including all the rare ovarian cancer, as you can see, we see some partial response and stabilization also in the low-grade serous ovarian cancer. I can tell you I was surprised by the results. And again, more recently, the Bouquet trial, exploring the combination of bevacizumab and atezolizumab, report also interesting results. The number of patients are very small, but considering the low-grade serous ovarian cancer, we see some nice activity with this combination. And when we had the cyclophosphamide to BEV and atezolizumab, we also see in this group of patients where we have 40% of low-grade serous, some of them already received BEV before, a response rate of 32%, a disease control rate of 53%, and a median PFS of more than 5 months, which is quite interesting to mention for this disease. So the question considering BEV is, do we have to consider BEV and what is the best place, first line or relapse? What is the best combination, chemotherapy, immunotherapy, both? Do we have to use this drug for the non-KRAS mutated population or in the unselected because we don't have any biomarker for BEV? What could be the combination with MEK inhibitor? What could be the potential role for neoadjuvant chemotherapy in advanced FIGO stage to improve our chance to have interval debulking surgery? And what could be the combination with the ADC coming soon? There is some data to consider interesting. So if we want to summarize the activity of all these innovative therapy, looking to the Bouquet trial, what we see immediately when we look at the different combination of monotherapy targeting some alteration or not, is that the response rate, 40%, 50%, 30%, 43%, is always better than chemotherapy. Same for the PFS. More than 2 years, 11 months, 17 months, 9 months is always better than chemotherapy. That means that we have activity with new drug better than chemotherapy. And if we look to all the publications I already mentioned, if you look at the control arm of the GOG 281 or the Milo, PFS less than 1 year, response rate less than 15%. If you look to hormonal treatment, we see quite similar activity, but always clearly a better safety profile. And now if we move to the MEK inhibitor, we start to have something clearly better with a response rate, a median PFS, a duration of response, which is much more appealing for our patient. And we also see some interesting data looking to hormonal treatment plus CDK4/6 inhibitor or some triplet as atezolizumab, BED, and endoxon. So to conclude,
in low-grade serous ovarian cancer. All innovative therapy explored recently report better activity than single-agent chemotherapy. MEK inhibitor alone or in combination are the most promising new medication, particularly in the MAP kinase alteration tumor. The combination of hormonal treatment and CDK4/6 inhibitor report promising results and need to be explored as soon as possible. BEV in combination with chemotherapy with atezolizumab grants efficacy on PFS prolongation and I think warrant new exploration. And there is also two conclusions I would like to add, is that the Bouquet trial demonstrate the activity of targeted treatment in rare epithelial ovarian cancer, including low-grade serous, and the feasibility to conduct biomarker-driven trial in this setting. And the large global collaboration between industry, academy opened the opportunity of large phase 3. Also in rare tumor as low-grade serous ovarian cancer, the MILO trial, the GOG, the RAMP 301, potentially able to change our practice. Thank you so much for your attention. We invite our panelists for the discussion session. Vamos a tener la sesión de discusión en inglés. Si alguien quiere hacer preguntas en español, también lo puede hacer y traducimos para los speakers. Después de esta sesión tenemos una cena en la charla de cáncer de endometrio con la doctora Anna Wagning. Es un simposio patrocinado por GSK. Thank you very much to all the speakers for amazing presentation. My first question is to Anna. After publishing a negative study as HORSE in relapse, what are the current indication of HIPEC at Gemelli? Not only at Gemelli, I suppose, based on our new guidelines. So at Gemelli, we do IPEC at interval debulking surgery according to the Vandriel trial. We have enrolled patients in the OVIPEC 2 trial. In the recurrent setting, we don't do IPEC anymore at secondary cytoreductive surgery based on these two studies. But we consider IPEC if we do chemotherapy for non-fit or not resectable patients at platinum recurrence, but that become resectable later after 6 cycles. So if we bring back these patients to the surgery, we consider IPEC for them according to the CHIPOR trial. Thank you, Anna, to speak about CHIPOR. You're right. CHIPOR arrived and we developed the trial when the upfront surgery in the relapse setting were not already a standard of care. And we want to explore surgery and the role of IPEC when we select the patient on the chemosensitivity, because we consider that probably it's one of the important topics considering IPEC in this group of patients. And now we have this result, positive phase 3 for PFS and OS. It's quite complex because all the patients who are able to receive surgery in the first relapse receive surgery. But you're right, we have some patients with a lot of ascites who are not able to be good candidates for upfront surgery. And if we have a good response, particularly because we think also to the patient who receive PARP in the relapse setting, we have the opportunity in Europe. In this case, if surgery is discussed, we had the IPEC because we have the CHIPOR results, which is a small number of patients. You mentioned CHIPOR study. What are your thoughts on the way of presentation? They present the patients after receiving the neoadjuvant chemotherapy and they calculate at that time the peritoneal cancer index, but we don't know the pattern of relapse, the initial pattern of relapse. I think it's a very important missing thing in CHIPOR. What are your thoughts on that? No, totally right with you. The idea is not to say that CHIPOR is any standard. It's just a large phase 3 in a way where the practice are changing before the end of the clinical trial. And we have to do that, and I think that in the future, it will more and more frequently because the practice are changing more quickly than before. But the point is that if you consider your patient candidate to surgery after chemo,
in this case, you have strong argument to add IPEC to this group of patients. Yes, Isabel, if I may do a comment, I would like to make a different question to you, Renee. So if you have a patient having chemotherapy because she has a relapse, for any reason you decide to do chemotherapy and she's platinum sensitive, and then you see she's resectable, no? And you think maybe she can have surgery. In that case, do you think that based on these results that we have, you are allowed not to offer IPEC to this patient? It depends, because you need to consider the learning curve of HIPEC. It has a very steep learning curve. And in Latin America, unfortunately, in most places, you buy the machine and you start doing HIPEC the next Monday without any learning curve. So we need to suffer the learning curve before offering this to in real clinical practice. That's my main concern in the region I live. I'm aware that Europe is different. No, I mean, I think that this is true for everything. It's true for surgery, it's true for IPEC, it's true anytime we offer any approach to the patient, we should have, the best chances to achieve a good result in any case. So, moving forward in the discussion, anyone have questions? No? So, Ana, in Colombia, the last month, the first lab declares that they can perform the immunochemistry for alpha folate receptors. So, Ana, what are your tips for us facing these new biomarkers? What do you learn of the implementation in your country? Yeah, thank you so much. I mean, the determination of folate receptor alpha by immunohistochemistry, I don't think that is widely spread across European countries. I mean, we are really far away from the situation that our colleagues in the state they have. Now we are still in the learning curve. Many pathologists are still learning how to determine the folate receptor alpha expression. I think it's quite relevant due to the outcome that we have already seen with mirvetuximab. Our pathologists should learn in a very quick manner how to identify those patients who may benefit from mirvetuximab. So I think, the program of training is quite good in order to implement the determination of folate receptor in our daily practice. How is MD Anderson facing it? So I think we've been using ELHERE for a long time now. We do our in-house testing. I mean, I think the first 6 months, we had to send it out to an external site, but then within 6 months, we were able to do it in-house. And I think that's what's going to happen in Europe. Like, institutions are going to learn very quickly how to do it in-house. And then I don't think the testing eventually is going to be the issue. I think, to me, the big question is, it's a much more philosophical question about ADCs, is how we're going to sequence the different ADCs. And we can guess, but we have no idea. And it's going to become very relevant very quick. Anna showed at least 5 or 6 ADCs. I wouldn't be surprised in the next 3 or 4 years, there's going to be 3 or 4 ADCs available for platinum-resistant disease. Some of them are actually agnostic, so everyone will get them. I don't think the decision is going to be based on actually doing, the testing. I think there's going to have to be a way in which we as a community decide, you're going to be used to one, or we're going to start designing studies about sequencing. And those are very hard studies to design. This question is for Alejandro and Ana. What would you offer to a patient who rejects to be randomized in the LANCE trial? What is your standard of care there at MD Anderson, also at Gemelli? Minimal invasive approach or open one? So I'm curious to see what Ana... So first of all, Ana is a co-investigator in LANCE, and she's a mentor, so I don't want to contradict her, but I'll tell you what we do. So we don't offer MIS outside of a clinical trial. I just don't think we have enough information to say that it's safe. I mean, definitely I have patients that come asking for minimal invasive surgery directly, and they said, if you don't do minimal invasive surgery, I'm not having surgery. And in those situations, I'll do it. But I try to explain to them that outside of a trial, we try not to do it. Ana, you. Same for us. Actually, we always try to put patients into a trial, so we have other trials just in case she doesn't accept the LANCE.
But yeah, same. So we try not to offer something which is not the standard of care, like MIS. So the last short question, Dr. Isabel, for low-grade carcinoma. Is there a place for combination between MEK inhibitors or monotherapy? I don't see any, I don't know if there are reason for not to do it. I'm not sure. We need to think to sequencing. We have several options. I will not favor this one. Why? Because MEK inhibitor have some side effect. Hormonal treatment, no or few side effect. And considering the potentialization between the both drug, I'm not sure, looking to what we see in vitro. So I will be favoring the combination of MEK inhibitor perhaps with BEV or other drug, and to keep the hormonal treatment with CDK4/6 inhibitor. We know now that there is activity, so I will probably move more in this way. There is something that I was surprised because I don't speak about surgery, but don't forget that the best friend for low-grade serous ovarian cancer, where the surgery is feasible, is to consider surgery before anything. That's where we know that surgery is an important topic, and nobody said about that, so just remember. Thank you to all our panelists. Give them a big applause.